Tapos medyo serious lang yung mukha. Yan, okay yan. Isa pa. 1, 2, 3. Ay, di pala kita. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Yan. 1, 2, 3. Hindi daw siya marunong mag-post. Ikaw naman. Kahit half body lang. Game. 1, 2, 3. Isa pa. Kapatid! 1, 2, 3. So, yan. 1, 2, 3. Ay, di daw Uy! Kuya Para naman! kang sinaunang babae ito yun. Sinaunang babae. Mayak lagat na ako. Kuya naman, ba't naman may ganyan? Pwede na yan sa sa nakaganan. board. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige. Doon ka na lang, layo ka na konti. Para maliwanag, doon sa maliwanag. Yan, pag ganyan ba? Wow! Super Latino. 1, 2, 3. Go back! Isa pa. Ay, oh, yung stolen shot, kuya. Bawa. Candid.